U prošloj epizodi o kriznoj komunikaciji mnogo vas me pitalo koji je najbolji radio uređaj za početnike i koji je to radio uređaj koji ja koristim. Odgovor na oba pitanja jeste Baofeng UV5R. Ovaj radio uređaj je predmet mnogih kontroverzij. Neki ga smatraju za najbolji radio, dok mnogi ga smatraju za najgori radio. Danas odgovaramo na neka osnovna pitanja o njemu, učimo kako da ga programiramo nakon što ga izvadite iz kutije i na kraju videa ćemo odgovoriti na pitanje da li vi možete da ga koristite kao civil i kao neko ko nema radio licencu. Pa da krenemo. Zašto je ovaj radio predmet toliko kontroverzij? Pre svega, to je zbog njegove cijene i pristupačnosti. Baofeng UV5R možete da kupite gotovo u svakoj prodavnici koja se bavi elektronikom, u svakoj lovačkoj radnji itd. itd. Sada ćemo da prođemo kroz osnovne funkcije ovog modela. Kada upalite ovaj uređaj, pozdravit će vas jedna gospođa na kineskom. To naravno ne želite da slušate. Tako da možete da uđete u meni, tako što pritisnete meni dugme koje se nalazi ovdje iznad tastature na levoj strani. I nakon što to uradite, vidjet ćete ovdje broj 14 koji vas vodi na opciju za glas. Nakon toga pritisnite opet meni, kao što rekoh, pritisnite opet meni i izaberite ovdje off. Naravno imate i opciju engleskog, ali pretpostavljam da vam glasne instrukcije uopšte ne trebaju. Tako da isključit ćemo ih. To je prva stvar koju treba da uradite. Zatim idemo dalje. Osim ove tastature koja se ovdje nalazi, vidite da je dominantno ovo crveno dugme, odnosno naranđasto dugme na kom piše VFO-MR. Nakon što kliknete na njega, možete da vidite da se sa strane pojavljuju i nestaju brojevi. I oni su od 0 do 127. To iz razloga što ovaj uređaj ima 127, odnosno 128 kanala za memorisanje. Zamislite to kao vaš telefon koji ima mesta na SIM kartici za 128 kontakata. Njih možete da ukucate ili, na primjer, da nađete frekvenciju ručno i onda možete da kucate i da unosite te frekvencije. To je malo nezahvalan posao i zato postoji softver koji koristi ovaj kabel da bi povezao vaš uređaj sa kompjuterom i na taj način značajno ćete olakšati sebi korišćenje ovog uređaja, tako da moja preporuka je da uzmete ovaj kabel zajedno sa uređajem. Čirp je veoma jednostavan za korišćenje, to je poput neke, da kažem, malo naprednije Excel tabele, tako da veoma je lako ubaciti podatke u vaš uređaj, isto tako iskopirati sa uređaja i moja, kažem, topla preporuka je da odmah nabavite ovaj kabel, zato što značajno će vam olakšati dalje korišćenje uređaja. Ali da se vratimo na korišćenje VFO, odnosno MR. VFO je zapravo skraćenica od variabilni frekvencijski oscilator, što znači da vi možete da menjate na tastaturu radiofrekvencije, isto kao kada bi pisali broj u vašem mobilnom telefonu. Nakon što smo isključili ton, možemo da krenemo od početka. Na prvom, odnosno nultom meniju u opcijama imate SQL. SQL je skraćenica od squelch i to predstavlja šum koji ćete da dobijate u prenosu, odnosno koliko će vaš uređaj da hvata prilikom prenosa, odnosno prijema signala. I on se nalazi na skali od 1 do 10. Naravno, ako stavite 0, vi nećete imati nikakav prijem, dok sa druge strane, ako stavite 10, imat ćete previše šuma u vašem prenosu i vašem hvatanju signala, tako da zlatna sredina jeste od 3 do 5. Za sada ostavit ćemo to na 5. Sljedeća funkcija jeste step. On označava koliko će se pomeriti frekvencija kada pritisnete strelicu, da li na gore ili na dole. Vi u suštini možete ovdje da menjate koliko želite, neki standard je 12,5. Ali to sve zavisi koliko detaljno želite da nađete baš tu pravu frekvenciju na kojoj se prenos odvija. Sljedeća stavka jeste TXP, odnosno snaga predaje. Tu imate dve opcije, high i low. High troši više energije radi odašiljanja na vašem uređaju, dok sa druge strane low štedi energiju na vašem uređaju. Moja opcija jeste low, s obzirom da i na high opciji ne dobijam značajno neki prijem signala. To naravno uvijek možete da promenite, ali Baofeng UV5R je prilično ograničen uređaj i veoma verovatno nećete dobiti nikakvu dodatnu vrednost sa tim. Također ćete uštediti bateriju koliko više slušate, a manje pričate. Zatim, hajde da pređemo na stavku broj 8 u meniju. To je bip, odnosno svaki ovaj taster kada se pritisne on može da pušta zvuk. Ova opcija je konkretno prilagođena vama, šta vama više odgovara. Ja konkretno ne volim da tastatura pušta zvuk jer troši mi bateriju, s druge strane ometa me u radu. Nekome je na primjer upravo to potrebno, da čuje, odnosno da zna da li je pritisnuo dugme ili nije. Opet, ova opcija služi vama kako je vama najlakše da koristite ovaj uređaj.
Sada ćemo da se prebacimo na opciju broj 39, a to je ovaj Roger. On je ovdje isključen fabrički, što bi trebalo tako da ostane, jer na taj način prilično gušite saobraćaj. Naravno, ukoliko poštujete sva osnovna pravila komunikacije, ova opcija vam je prilično nepotrebna. Također, jedna od opcija u meniju jeste širina kanala. Ona se nalazi na broju 5 u opcijama. Ja se uvijek opredelim za narrow. Zašto to radim? Zato što ako stavim na wide, zvuk će biti prevelik za kanal na kom želim da komuniciram i onda će sam zvuk biti veoma izobličen. To su neke stvari koje ukratko čine korištenje vašeg Baofenga mnogo jednostavnije. Međutim, pored toga, vi možete da koristite FM modulaciju, odnosno da koristite standardni radio i to će prilično da pojede vašu bateriju, ali u krajnjem slučaju možete i to da koristite. A kad smo već kod baterije, tu imamo nekoliko različitih stvari na koje treba da obratite pažnju. Sam Baofeng fabrički dolazi sa ovom osnovnom baterijom koja ima 1800 mAh. Moja preporuka jeste da napravite upgrade te baterije, odnosno da poboljšate sa recimo ovom baterijom koja ima 3800 mAh. Ono na što treba da obratite pažnju je to da baterija bude sa USB-C priključkom. S obzirom da ova fabrička ne dolazi sa tim. Ona ide na ovo postolje na kom se puni, a to postolje ima ovu konekciju. Veoma često možete da vidite da ove proširene baterije nemaju USB-C priključak, već da imaju sa strane isti ovaj priključak koji koristi ova stanica, odnosno docking za punjenje. To su neke od opcija koje možete da učinite da bi dodatno pojačali radno vrijeme vašeg Baofenga, ali isto tako ovdje imate još jednu opciju, a to je ovaj battery case, u kojem možete da stavite 2 baterije. To je veoma zgodna opcija s obzirom da su 2 baterije bukvalno svuda, možete da ih nabavite i pogotovo je zgodna opcija ukoliko imate punjive baterije, što znači da vam je neophodna samo opcija na koju možete da dopunjavate baterije i u suštini vi onda imate jedan zatvoren kompletan sistem, što je veoma zgodno. U svakom slučaju vi imate više opcija i to je jedan od razloga zbog čega je ovaj mali uređaj toliko popularan. Također, ukoliko koristite ovu produženu bateriju, ergonomija samog uređaja je bolja s obzirom da dobija malo na visini, odnosno dužini uređaja, tako da bolje leži u ruci i mnogo je lakše stavljati ga u paučeve i u ostali deo opreme poput rančeva i tako dalje. Jednostavno, meni je bolje, duže traje, tako da nemate razloga zašto da ne napravite ovo poboljšanje vašeg Baofenga. Sa druge strane imamo određene dodatke poput ovog mikrofona koji možete da instalirate sa ove strane. Njega možete da koristite tako da komunicirate na Baofeng i sada ćete da vidite. A Baofeng može da vam stoji u rancu ili u unutrašnjosti jakne ukoliko je veoma hladno vreme i na taj način imate slobodne odrešene ruke, s druge strane imate mogućnost trenutne komunikacije. Tako da isto još jedna veoma zgodna stvar koju možete da kupite da bi poboljšali sposobnosti vašeg uređaja. I naravno možete da menjate antene. S obzirom da Baofeng dolazi sa ovom fabričkom antenom, vi naravno nju možete da skinete i da menjate u odnosu na kom opsegu želite da slušate, odnosno komunicirate sa drugim ljudima. Na primjer, možete da koristite UHF i VHF antene i naravno tu imate mnogo opcija. O tome nećemo pričati na ovom klipu, ali to je jedna od tema koju ćemo obraditi veoma brzo, to je da testiramo različite antene za ovaj model kao i za neke druge modele, tako da moja preporuka je da uzmete neke, igrate se malo sa njima, testirate ih i vidite kako to sve funkcioniše. Na taj način dodatno ćete naučiti mnoge stvari o samim radio uređajima i o radio komunikaciji. I u suštini to je to. S druge strane, ovo skroz dole posljednje dugme jeste dugme za veoma zgodnu funkciju, a to je baterijska lampa ili SOS signal, tako da imate i tu mogućnost uz ovaj model i samim tim on nudi zaista mnogo za jedan uređaj koji košta oko 20-30 evra. Zašto je UV5R postao kultni uređaj? Pre 10-15 godina da bi ušli u svet radiokomunikacije morali bi da izdvojite 150-200 evra za neki brendirani japanski uređaj. A onda je došao Baofeng, oborio tu cenu na 20-30 evra i na taj način srušio kapiju i omogućio svima ulazak u svet radiokomunikacije. On nije najpopularniji zato što je najbolji. On je daleko od najboljeg. Ali je omogućio širokim narodnim masama ulazak u radiokomunikaciju. Za cenu 2 pljeskavice i Coca-Cola dobijate uređaj koji
ima mnoge mogućnosti poput onih uređaja od 200 €. Na taj način on je postao standard jer ga bukvalno svi imaju. Bilo da su to airsoft grupe, mountain bike grupe, offroaderi itd. Gdje god da se nađete, neko koristi Baofeng UV5R, ima uređaj koji je podešen i veoma verovatno ima dodatne delove za taj uređaj. Tako da nikad nećete biti sami. Sad, hajde da preletimo preko onoga što piše na kutiji, ali iz ugla krizne komunikacije. Ovaj uređaj posjeduje dual band, znači da on može da se koristi na VHF i UHF frekvencijama. Ako se i dalje ne sjećate šta je to, vratite se na prošli video gdje ćete se podsjetiti šta su frekvencije i kako se one dele. Ovaj model ima nekoliko varijanti s obzirom na njegovu snagu, to je uglavnom 5 W i 8 W. Tu dolazimo do pravne začkoljice, da li vi možete da koristite ovaj uređaj na PMR frekvenciji. S obzirom da po međunarodnim aktima PMR frekvencija jeste omogućena za uređaje koji imaju maksimalnu snagu do 0,5 W. Fabrički ovaj uređaj bi značajno prekoračio tu snagu. Međutim, korištenje jačeg uređaja u ovoj frekvenciji, u ovom spektru, jeste poput prelaska van obeleženog pešačkog prijelaza. Zamislite samo koliko puta dnevno, koliko ljudi to čini u Srbiji. Isti slučaj sa korištenjem ovog uređaja na PMR mreži. Dakle, radite to na sopstvenu odgovornost, ali želim da napomenem da do sada niko nije ugrozio opštu komunikaciju korisnika i da upravo to može da bude povod za dalje pospešivanje pravnih normi, odnosno omogućavanje korištenja jačih uređaja na toj frekvenciji. Vi kao korisnik imate tu moć. Ukoliko nas više koristi svakodnevno i aktivno ove uređaje, verujem da će se zakonodavstvo promijeniti u našu korist. Šta vi mislite o tome? Pišite u komentarima. I za kraj, naravno, najbitnije pitanje. Koliki je domet ovog uređaja? Naravno, ironično sam. Na to ne postoji tačan odgovor s obzirom da ne postoji uvijek identični uslovi u kom se ovaj ili bilo koji drugi uređaj koristi. Ali neki osnovni parametri do kojih je većina korisnika došla jeste da ovaj uređaj možete da koristite do 5 km na nekom terenu i oko 2 km u urbanim uslovima, što je više nego dobro za uređaj koji košta 20 €. A kad smo već kod kupovine ovog uređaja, kao i mnogih drugih koje ćemo obrađivati u ovom serijalu, ostavit ćemo ispod AliExpress affiliate kod, naravno ja dobijam neku proviziju od te kupovine i to vam jeste način da podržite ovaj kanal s obzirom da stvari koje ću tamo da kačim jesu stvari koje ja lično koristim, koje sam naručio, neće biti neke gluposti. Ukoliko vam to odgovara, kliknite na affiliate kod ispod. S druge strane možete da ga naručite na Temu, što će biti relativno brza dostava i naravno najbrža opcija jeste da ga nađete negde u prodavnicama ili na kupujem prodajem, s obzirom da veoma verovatno ga prodaje neko iz vašeg grada. Naravno, ovaj model ćemo testirat ćemo njegov domet sa različitim antenama i tako dalje, sve to u nekim narednim epizodama. U međuvremenu, ukoliko želite više da saznate o radio uređajima i generalno o radio komunikaciji, preporučujem vam naravno da odete na Telegram ili Instagram stranicu Civilne radio mreže, s obzirom da je to vrhunska grupa entuzijasta i stručnjaka za radio komunikaciju koja je uvijek veoma prijateljski nastrojena prema novim članovima i također da pogledate njihov YouTube kanal. A kad smo kod YouTube-a, preporučujem vam da pogledate snimke od drugih kanala, to su Grid-Based, Nata Rubicon i Ham Radio Crash Course. To su kanali koji su se još odavno bavili ovom tematikom i konkretno ovim radio uređajem, tako da mnoge zanimljive stvari ćete naći na tim kanalima. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada ostanite operativni.